kai wang sugai ani dofani ti prasarok ta thitong boka azorao se thangi Dilliot sa kai thang birei chukti khaya chukti potro sa kharo phai tui de jang tabuk sai dong tamo Dillio kendriyo sarkar ta oisa BJP phaikai within 6 months 6 মাস ni bisi kono working group khayai chini ap chukti no chung bastobayon khainai asa kokrak sarak nai sabotong bhaije ekmatro bubagra produt bikram manikko ang taguk te bugchong non saramuchungo BJP no chung butri nai chung thangnani bagi buji BJP no chung butri nai chini chukti implement nani bagi BJP no chung butri nai chini greater Tipraland no chung thang sobinan bagi chung magna kemno butri haite sal thagang khub chaja khaichan bokrita ekdom redan musumia jorai bokrita ridingai luma haing hoite tamno tile boktritar nai bhai joto se poriskar chini MLA Biswajit Koloy যেভাবে সাই খানারগা CPM খানান জিমিতে চা দোকান নখরলি আইছে চা ফালাই রংবাগি বিপদ মতি বক্তৃতা রুইতে চা নং ভাইজিনো বড় বক্তা চা নং ভাইলি আইছে তবে আমি ককে চা নং ভাইতং বড় কিন্তু ফালতু ককটা সাতং হইছে বরং 50 বছর টিপ্রাসারনো ফালতু কক সামান্য রাজা রাজতন্ত্র বরং সবাইকা যিনি মহারাজা তিনি মাকাবো CPM পার্টি যদি রাজতন্ত্রর বিরুদ্ধে লড়াই খাই রাজ সিংহাসন নঙ্করি আঙ্গাই রাজানি সেন্ন তিনিব বুইনি দফান বড় ক্লাই খুলুম গামং হাইছে আবন বাগি দাই হিসাব কমিউনিস্ট পার্টি তামো সাবগ ফাই বরং কক বাহাইকে BJP নো বুট নাই আবো তিপ্রামতা খাইনি রং কক গিয়াইছে BJP নো চংনি শর্তভাবে বুট রিয়াইছে BJP বাই তিপ্রামতা গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নি সাইন গাইছে ও সিগনেচার ও তামো সিকা পলিটিক্যাল রাইটস তাবুক CPM র প্রশ্ন কই হোয়াট ইজ পলিটিক্যাল রাইটস বড় গাছে তে বুঝি আং থাকা মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্য ন 35 বছর শাসন গায়ে হোয়াট ইজ পলিটিক্যাল রাইটস আবকে বুঝিলিয়া বড় গাইতে লেন্টু ইয়ে চিনি আপন মনে ইহাইতে কারণ বিনি অঙ্গত আগি শাসন খাইজাক বহংরাতা বিসিং বিসে ও আং নং বরং বুঝি না ককলে পলিটিক্যাল রাইটস তাম পলিটিক্যাল রাইটস মানে চিনি রাজনৈতিক অধিকার চিনি বিধানসভা সিট বাড়না নাই ADC সিট বাড়না নাই চিনি ক্ষমতাতে বাড়না নাই আবনো পলিটিক্যাল রাইটস আর কোন CPM বড় পলিটিক্যাল রাইটস বুঝি আগে ক্লাস 1 থাং ভোটিং পরি দিন সাজাইছে বরং আগে শ্রীলঙ্কামলে লেখাপড়ার বয়স নাই লেখাপড়া করতে লজ্জা নাই লজ্জা কেরিকে থাং পরিগানি সেগাং সেরং ফাই যাইছে আরো শিখাতে টিপ্রাসারক মাছে মানং ইয়াঙ্গই দং আং তো তংলা এগ্রিমেন্ট ক্লাইপ্র ভারতবর্ষনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বয়াদিন একটা কক সাকাইছে যে ইতিহাস অনেক ভুল খাইকে না ত্রিপুরান্তেই হাইছে किंतु आप भूल न सूद रोकना नहीं एक मौका हमको मिलना चाहिए अब मौका न तीनी एग्रीमेंट तीनी त्रिपुरा जो फाटान फाइने बरोग्रो आं सुबरबो कक बरक बुझियो किंतु आ एग्रीमेंट नि परे तीनी सारा त्रिपुरा गनांगी चिनी क्यानारो सेरिंग किरिमाने हेते नकबार सिबा आगेनो नग हाबजाक বরক সজাগনি থাকাইছে ঠিক গো জরাওনো চিনি মানথাই সবটাই নতই অমিত শাহ যে একটা কক মসাকাইছে যে ত্রিপুরাও টিপ্রাসারো আছে বিয়ালো ক্লাই তং মানে জিনজালো ক্লাই তং মানে
महाराजा वीर विक्रम चिनी राजारok asik samung kaham tanglangmani abono teoise tipra sarungni yapau yaparnan bagino mo ঐতিহাসিক চুক্তিঙ্কা এবং আং অনিমেষ দেববর্মা মনে খায়ো ভারতবর্ষ নিহাও কোনো পলিটিক্যাল পার্টি বাই গভর্নমেন্ট আহেকে চুক্তি খায় অমুক কাইসানো ইন্ডিয়াও প্রথম চুক্তি খায় হয়েছে তারপরে গো বরকতাম সাইতো বিজেপি ভাইকে বুট নাই आं सीपीएम ने प्रश्न खायो नरबो कांग्रेस में आटातंग लाये पश्चिम त्रिपुरा वासी सानो बूट मार नाई नरखताम के बूट नाई अब नंग प्रार्थी दी बाइचे आनोन पॉलिटिकल राइट्स नाई आवन बागे आं बीजेपी बूट नाई आनी एडीसीओ तिनी सशक्तिकरण खाइजां नाई रांग नाई आं बीजेपी बूट नाई आनो लैंड राइट्स नाई आं नोनो बूट नाई ओ बूट माग नाई आइचे बीजेपी चुक्तियों सागर राजानी विभिन्न बुट बसार नाई चीनी पार्टी निंगै थांगे भारत सरकार बे बकक साइमान नाई आंनो मागना बुट रियाबले तार परो फाइ दुकानो ताम साबाय बाहाय गेचन बुट नाई मोबाइल संला बरक ताम सामो एग्रीमेंट ओमो इम्प्लीमेंट नेंगनो बादाइन सिंगम बिश्वजित आसनो जुदी इम्प्लीमेंट नया किरी गांगाय सीपीएम नांगसो लामा नखरे आंदोलन खाइदिन र अमित शाह नरेंद्र मोदी न चापरिदे तिप्राम थाबाय चुक्तिं मानो नर रूपायन मा खाइनाय बास्तबायन मा खाइनाय आइ गलां गामु ए सीपीएम मो तिप्रासार न हामजा गहाइचे हारसुं चुक्ति खाइ मानो प्रश्न सिमी खायै ओ देंगनोबा आइ देंगनोबा माधुरी दीक्षित आइ बोरै नाय थकनो फुनु ग्रिमासा उ खुंजु तेकिचा बाये एंखाय चाखामुंता निच साने चुबला बरो बुइले ढक ढक करने वाला नास गए मुसाविसे नायिका कतरंगै पाइखा तार बरोबा माधुरी दीक्षित दसे संगै दंगो नायथकना हंगे तेकिचा खुंजु बायें बायें नाम तंको आबन बुमुं सीपीएम आइते बरो 35 বছরক সনো ভিখারি নাম চিপকা তিনি রাজা ভাই যখন आंदोलन के सब आंदोलन के नंगांग आंदोलन के नगिरी खाचन थानसा दंखाइते एडीसी दखल के 13 जन जों তিনি এমএলএ তংনাই রং বিজেপি মো সারামুচুমো আমি বিজেপির বিরুদ্ধে বলছি না কিন্তু বিজেপির অবশ্যিও তিপ্রাসাদ 13 জন এমএলএ তিপ্রামো থানি তংমানি কোন পার্টি নি বুট পাইছেন 13 জন এমএলএ या তিপ্রাসানি 7টা বুট পাই जों 13 जन एमएलए दंगाय चीनी ओमो रूल गोल्डिया आगी काइलै पांडारगो रांकरी रक गाय सुनारी माया पानो सुना हाय कालार नि वाखुम कलि रुआबन रूल गोल्ड रूल खलाइजा ओ सीपीएम नि एमएलए रक स्वयं जितेंद्र चौधरी बो रूल गोल्ड যদি তিপ্রামথা সাবরুম প্রার্থী রিখায় जितेंद्र चौधरी তিনি এমএলএ মাই আইছে কিন্তু বিশ্বজিৎ কলয় ওরা আসুক জাগাওয়ান বাঙ্গি হাইলক নাই নেই যাইছে একদম ঠাসা হইছে মোয়াওয়ান বাঙ্গি 32000 বুট বাই মেচেনো আব সম্পূর্ণ তিপ্রাসারনি বুট অর না বিজেপি বুট তঙ্গ না সিপিএম নি তঙ্গ না আইপিএফ টিন তঙ্গ কেবো করে जों 7-13 জন এমএলএ নকরি পাইকা এবং তাকে অ্যালায়েন্স লেখা বিজেপি ভাই আগামী দিন নরক মুগনাই পার্লামেন্ট নির্বাচনী পরে মোদি তামসা তাবুক বিজেপি তামসা इस बार 400 पार 550টা সিট আছে 400 পারেন দেখায় और मासा मांगनी सीपीएम खाइनेरो सा दुकानो आइছে नगनि फादारो नखर सुतिङासो सम सम थाना आइছে बमबागे आइছে যখন পার্লামেন্ট নির্বাচনী পরে বাজি সগৈ চিনি রাজকুমারী কৃতি দেবী সিংহ যখন জিদি নাই और বিপ্লব দেব জিদি নাই সারা ভারতবর্ষ আরে ত্রিপুরা টাকার জলা কেন্দ্রাই ছড়া হইয়া সারা ভারতবর্ষ কাশ্মীর টু কন্যাকুমারী 4 তারিখ জুন যখন বাজি সপুরো আব বাজি নি আওয়াজ ভাই অনেক বড় নগনি ফাদারো সে ফাইছে দে ইরাক লাগাইছে তিনি চিনি বুবাগ্রা কৌশল গাই ওয়ানসুগৈ
Ani dofani ti prasarok ta thitung bokha jorao se thangi Dilliot sa kai thang birei chukti khaya chukti potro sa kharo phai tui dei jang tabuk sai dong tamo Dillio kendriyo sarkar ta oisa BJP phaikai within 6 months 6 মাস ni bisingono working group khayai chini ap chukti no chung bastobayon khainai asa kokrak sarak nai sabotong bhaije ekmatro bubagra প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক্য ang takuk te bukuk chong non saramu chungo BJP no chung boot rinai chung thangnani bagi buji BJP no chung boot rinai chini chukti implement nani bagi BJP no chung boot rinai chini greater Tipraland no chung thang sobinan bagi chung magna kemno boot ri haite khanaro BJP sagra tong nong abo implement khaya boot rina thangma sa ya situ khata cha kai kibil paine haite sagra thung laite একটা বিজেপি নি নেতা সাজা সাজা ত্রিপুরা মতা ভাই কেন্দ্রীয় সরকার চুক্তি মানে আমরা মানি না খখনা কানোরা তার মানে যতন গসি না গাইতে নং সিপিএম কে বরনি পাইই আরো খেরমবু গাহাই ইংয়ানি সগিয়ানি খনাই চাকসিচি খা পাই নঙাল সাই দবাইকা অমো ইমপ্লিমেন্ট নেনো নে হাইতে নিনি আসনো দাউট তো গাই নংমো দাবি খাইনি mang nai o chukti mo implement mang nai kebeng nai tong nai kebeng nai gari khai chobang yai aro sanan mujungo CPM tini 11টা তমান 10টা সিট গা আগামী বিধানসভা নির্বাচনত CPM ত্রিপুরা রাজ্য থেকে শূন্য অংশে শূন্য একটা এমএলএ তংলাক বং হইছে আর ত্রিপুরা সাব বেল্ট তো শূন্যন খাই রেখা 20টা ST रिजर्व सीटो CPM ni MLA ni buikumu tengsapan geriga sehat saja sekal kalau puru CPM MLA ni buikumu nango ST seat ni tege tabi sendi ate haite karena MLA segeriga bong haite apa di setabo satu garo pai no hori nong no buzogo omo denno ba omo khade khaino ba omo implement denno ba जों साव आगामी दिन पार्लामेंट निर्वाचन पाइबानि परे जों बीजेपी नो साजाक वन मंत्री रुवै हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रुवै হবে না आं मंत्री निजेन साइदो गाहाम दप्तर टिप्रासा थांना दप्तर टिप्रामो फानियागो मा फाइनाय नियाखानि नरां गरे आं अलरेडी आनि रेजिगनेशन लेटार सेई पाइगा दिल्ली बजानो के जेखने सम्मान मालियाने हाओ त्रिपुरा हाओ आउन बागी से त्रिपुरा मोता खाए ग्रेटर त्रिपुरालैंड चाहिए निचल चौबा खाइने रो वन मंत्री भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी भाई एटा होबे ना पार्लामेंट निर्वाचन नि परे रिसाफल নাই এবং কাহাম দপ্তর রিনাই রিপোর্ট গসিমান পরে রিজাইন রিয়া কোন থাকবো কিন্তু যদি আবনি পরে রিসাফল খাই রিয়া গায় এই মন্ত্রিত্ব আং তংনানি আন কোন ইচ্ছা করে আং খানা নহরথা নাই আর আং জেল বননান বাগিরা মন্ত্রী নাই না আঙারো বুফুরু সামনো খামরু তংনান বাগে আঙারো মন্ত্রী তংনাই আরে লক্ষ লক্ষ ত্রিপ্রাসারো তিনি যারা জায়গা সেক জায়গায় দङ যারা মাইমাতে যারা বেকার आ बरक नि बागे नाइ मुथां तुबुनान बागिसे जों मन्त्री हाइते ओ गाड़ी कावै ओ एस्कॉर्ट तिले पाकुगनानि that is not my dream I'm sure Bubagra is listening to my speech we have to be very serious on this issue good ministries good department is absolute must to give good administration and to facilitate our people Abo nangne ang Bubagra dosak jango mo behit jotang tongnan musung dia kintu Bubagra Dilli wo kok saka এবং borok asusto kaiga ভারতবর্ষনি হোম মিনিস্টার এবং বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অবজারভার ফর দি এন্টায়ার नॉर्थ ईस्ट संबित पात्र जी যখন साका पार्लियामेंट के बाद ये विषय हम देखेंगे जरूर जिसके कांधों पे जितना बोझ होना चाहिए उतना बोझ हम दे देंगे अच्छे दफ्तर देंगे
ताबुक जों सिरिं दंखायसे ताबुक चिनि काम थांसा तंनानि एवं बिप्लब देव ते कृति देवी सिंह खरग नैनो जिदिरि ती प्रासारक जेनो बुबाग्रा तेवसे दिल्ली थांग साइमानानि टाकार जला थांनायाव 32,000 मेचेनखा टाकलाइनरक 34 থেকে 35,000 मा मेचेन नाय इंगाजो बुबाग्रा थांगी साइमान नाय देखो हमने जो वादा किया हमने वादा निभाया आपने जिस चीज पे वादा किया आप अपना वादा निभाओ जोंनो थां साथकनानि म जरा सीपीएम नि चा दुगाननि कक खनानान जराया काम kai jara nogo tongnai rono bujogai chini warriors rok nogo thangma bujognai chengtang BJP budnai dur ma khainai oronoro kendrai choro tini meeting paithaka paikam baingla door to door sing campaign khai ma bujognai tinta point clear mangnai chini tangi ching BJP budri to chini agreement no সফল খাইনান বাগি তি প্রাসাদ থাংনান বাগি ching budri to এবং tangi tini bubagrani bahanujuk thangai bibi thangai candidate mangkha abon teibo tini onek boro proshno khayo bufayung kai tipra motha bibi khai BJP are buini borok thang bajakai chini kok khnaglak ar tini chini borok thang BJP bajakai BJP ni koktobo khranai no kintu chini tipra mothani bukha samani bukha dunognani akogno bo khnanai mo चिकन कक रखनो 12 जन 15 जन के डोर टू डोर खाई उस सीपीएम चा दुकानो बुजगनाय रनि बुखुनजुबो थां क्लाइनानि डोर टू डोर प्रोग्राम जों माखनि ताकुते बुगुबसं गोबां आं बक्तृतारि लियानि 6 मिनिट 2 गुण 12 मिनिट आं बक्तृतारिखा नरनो बेलाय हामबाय वाक बाहान तंगाबो चादि वाक बाहान चायन बागि ताम खेगे जे तंमा चाय कइनो थांनि ते बुइनो बुजगनाय गाहाम गैचिन प्रार्थी रनो जों जिदिरि लाइदेनि आकक नारगिनो आंगान कक मथाक्सिनो टिप्रामो थाइ ग्लुकथुम बोबाग्राय ग्लुकथुम